American channel, Japanese super. Basic order. Binjan, Filipino. Ay, bagong. Ay, sa Anasan, Alaway. Ano ba yung inasan? With ice. Sabaw. Ibang Filipino. Tapos pansit. Oh, Ay, Filipino. anong pansit? Wae. Dagdagan natin ng pansit. Street food. Asalay. Itong lumipan ba? Sisig. Barbecue, nasalay cook, nasalay Sprite. Pumpkins. Ibang brand na kuan cola. Ito sa likod. Wala na sa una guys. Saan eh? Kanang green na grass. Christmas na guys. Nag-release sila. Kaon rin kabayan. Si ate ra, single siya. Bata. Nung kailangan ko siya, Adidas to. Sara wala. Bilatan siya. Goldfish, nakasalay masda. Indian fish, dako. Asurant. Oh, na owel. Ang grilled chicken. Madalo niya. Sardine na guys, Adidas. James Harden na Adidas, sapatos pink. Unique sapatos. For content, my YouTube channel, Japanese Super. Sabi nga ito, wala ka order sa Filipino restaurant. No. Second floor, taas. Ito na kami pate. Ito, nag-assign na woman at woman. Restroom. Tanga sa Filipino girl. Ito sa atin. May job po mo. Job po? Jumbahan. Dari, aquarium. Mag-isda. Sunod. Yung menu. Filipino soup. Beef daw. Hindi. Masarap sa sabaw guys. Ito si John. May Ano, rice, sir? only rice, only drinks niya. Ito drinks. The drinks daw. Ang sabaw. Only sabaw. May pansit pa yan. Pansit. Filipino. Pasti. Yung pansit. Ikaw. Lambok na goldfish yun. Shark. Female. May nakariyo. Marami kaon guys. Ganda yung pag-vlog sa ito. Like, share, comment, all of them. Abangan yung next video sa ibang part of Dubai.